من دو عباولا دنيا أنكر مغنى أنغاني مغو أنا أنغال مامي الشيخ محمود ديكو أكا سلم فولا سيسلام وما إن شاء الله تعالى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرمو سغرام بما ينمنني على التنوية فلو كبركة عليه سبحانه كالا ولد منه كسلك على كرم محمد صلى الله عليه وسلم أن على كرم الدنيا ناجي نعوم بلجله كي يفجني المصبين في سبحانه جل وعلا كأننا على يا ربي على كم سببا نو برا لامي الإسلام بلجله فو ني الله سبحانه وتعالى وكفو لكان سنمي أي من دي مؤمنون ما وكان يعوم فناي ويسلامي يا ربي على من تاي كشي على كشيك أن الإسلام بلجلينك يا رب العالمين. آمين آمين. إسلامو سجيكني فولي. نعم. فولي كان يشي علم سبحانه. فولي كان يشي كرم صلى الله عليه وسلم. ثم وقف فولي كان يشي إسلامو سلي أكرا sungalo akera atimenani herey ani lafiyay ani basigi ambe ala fola ka ala walid mano. Naam. O kofe ambe foli nyishi anga mo korobawma bamako ala ya kalfa mamunuma nulu folo sigiral noye adugulewi nyarewi ani turew ani drabew jamana asigili anna dina ko ma folom nunya tutige o yulu. Naam. Okuma fuli ala ta temenengo abenye shuma u barakada ka fuli nyeshi bamako almame kilingelem belajilem kerengereyama almame baw no e kalala kaw ni kromagala kawi ka bamako almame belajile kulu belajile nga bonye do foli ngon. Naam. Ka foli lase bamako slam ton kelingelem belajilema kata amipila katabla aywa imamala katabla aislam la katabla ansar din la katabla inafamna katabla ijmala katabla amgm la katabla sufi ka jamala katabla akilingilem belajile jamawo jamabe na farle menyon ka na la ko donendu l'islam etondo ka foli da bema ka foli da bema ka foli du belajilema u belajilem fu ala mi yenyi na jirana ya rabbi ala ka sawere jirana Allahumma amin. ka jirana ka soro ambelen Amin. ka foli kerengena fana ka nyeshanga karamo bawu karamo bamu mbe jamana kono sheikhu mun mbe jamana kono dina nyemo mun mbe jamana kono lu belajilem fu ambu kerengere ka nga shirfufu nyafu chugum na shirfu ka shirfi no ya nga chokro bay oye boye hydrai abo nyoro ay seli ka on fe ambaji na la fe ya rabbi alaka shi jandam. Amin. Ya rabbi alaka shi jandam abe bara min naka islamu faranjon ka islamu ke kili o bara ya alaka sabati. Amin. Aye joro min ke ka dina ka lapasa ka dina lapasa kala kira sallallahu alayhi wa sallam onanani min ye ko lapasa alu joro min ke ko ngani min jira ambanyi ala fa ya rabbi alaka kama baraji. Ya rabbi alaka kama baraji ali bi ma ko badu alaka mangoro. Ya rabbi alaka mangoro o ani dina nyemo fe no ba nga jamana ngon dina nyemo fe na be jamana ngon ka ta jamana ngon na foga ta sa atlebe anga foli ba belajilem anye foli kan la se bam seli la ku bewele ku fo
ufo Tombouctou Chérifou ufo ka kuntalaka ufo no ye la khaba kuntalaka wi ka sege kana masina kono min ye Cheikh Salah ale dengue min sigile ma no nabi kunu ufo wurangiya ka ufo ko ka wurmodi ka ufo ka Abdallahi no ye Cheikh Amadou Masina o bonzo munumbe kunu ufo parce que dinay adu ka janga jamana ngono yande ka yele kana fo segu ka segu adu num bela jilen sherifi du munum be segu kulu bela jilen ambal man nan janyo ke munum be kulu fo Cheikh Hasim Haydarabe Cheikh Muniru May Haydarabe aywa unu ye an nganye mowi Cheikh Lasana Kane be aywa an ga chokoro ba no e an fay alhaji ginjo almami alebe adeumbe mun yere ye aywa adina nyemowi nunu be no ye ba Saïd Tali ani aywa adonu ni uka kabila belejele ka foli di ni belejele kayele kana baraweli ka baraweli ka ufo wagela ka munumbe no ya ngara mo yo kulu belejele info on mette me fa nafe kama fo min ye alaji hakili duma ana akam mamunum be ale fatorobi nga deumbe nimbe dinan lo mawye jamana ngon foka yele kanna kata jamana yere laya ni dona kul goro marala ibe tuba kaw tuba e dina duguyi noro dugudu kalan dugudu qur'ana dugudu doni dugudu alaji mori dugure ale kadema yabbe alaji maju min ye karamo bayre la alaka henuna lu be no ye karamo majuye ani odun fofe me ni kalan dude do ni dina dude do foli be nim bele jeni ka murja ka ufo murja ye doni duguye oye Muhammad al-Murji aga duguye oye doni duguye oye aywa noro duguye oye kalan duguye nim bele jele ye duwi ka jene ka ufo ka jene almami koroba fu ni bela jelen tise ka wele togola ka kelengelen fo ambe foli da bedema ka dilika ufo dilika ye wele li chamanga ka on to gire ka joina ku ka do samama ku ka ngane nyuma ya ko samama no ye sidi modi boka demba yayi a dogoni mun sigile mbe bi no de be guluka ani udemu mbe ka ta dili yere ka ta sokoto ka ta baga ka ta Medina no ye ubonzo nuga kabila ube wara mununa ubele jele nga fuli aserama amene mbefu kanga karama obam mbefu afo be jamana ngol ka befu ambe ni ngirika joyina karama min fleni edu abu min fatura denye ay letricima ka letrici ka de mem blakana ka ngane jira blakana no ye ay adama jaras ni famin kera na wati sara ka kanga ni mbele jele ya jara ka fo islamu ambe bara minna ambe ka nyogomna ambe ka fara nyogonga ambe ka nyogombla sara ne ko bade do biya fo dondo e anga kan ko fo ka nyeshi islami kelengele mbele jele okuma anga islami ni mo fo na be jamana ngon amba bele jele fu ka tombele jele fu ka anga chokoro bo fu koroba munu nanu jara baral munu fatora ambe do kuyi munu be balula halibi ambe do kuyi anne koroba chama anjara barala bi udeselendu nga unga ni abe islamia infe unga ni abav odo ye anga anfai ananje nyoke ananga koroba no ya alhaj banani kamara Allahu akbar Usman kamara nabi wele ko banani Usman kamara koroba min do dina kanaye 26 mars mo ya sense de katanaye Allah 26 mars ka sense ka tanaya yara ka takati sigi keneka anyaji be kabo ngoni sahaba do ye ningewo ye mamunu sense ka ta keneka ku sense ka ta dengu sense ka ta keneka mo shahidura ku to nyon keneka naam ataray anga jogoroba minna na jera bara chaman na hakli man chama be chokoroba minna abam bla sara ko chaman na o ya alaji garan fa buku yate Allahu akbar anna jara sama me barala ma hakli madu abe ko chaman do
abe jamana in kokoro caman dɔn fɛn caman bɛ yen a b'an wele Mamudu nin ko in y'a lajɛ tan nin ko in nin bɛ tan olu minnu b'an sen kɔrɔ n'an ka cɛkɔrɔbaw don n'u b'a bila u b'an bilasira o ye fɛn caman ye anw bɛ kɛnɛ ma nka olu de b'an bilasira dɛ u caman u bɛ dugu in kɔnɔ caman o kuma ka nin bɛɛ lajɛlen fo jamana in yɛrɛ kɔnɔ maa minnu b'a la ani dugu in yɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔ minnu b'a la k'u bɛɛ fo a bɛɛ lajɛlen bɛ fo karamɔgɔ minnu bɛ yen Ansarudin mɔgɔw olu bɛ fo u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye an karamɔgɔ Sharif Madani Usman Haidara ye k'olu bɛɛ lajɛlen fo ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana in fitina yeelew ye u ye fɛn min kɛ diinɛ la Ala k'u sara ninnu bɛ u bɛ a bɛɛ bɛ fo Sufi Bilaliw karamɔgɔ Sharif Madani maa wɛrɛw minnu bɛ jamana in kɔnɔ nin bɛɛ bɛ fo Sheikh Hassan Yusufu an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka nin bɛɛ fo maaw ka kan ka ɲɔgɔn fo ɲɔgɔn fo ye wajibi de ni ɲɔgɔn fo don sera maaw ka ɲɔgɔn fo an ka karamɔgɔ nin kɔrɔkɛ n'o de tun bɛ o conseil ɲɛmɔgɔya ba la n'o ye Thierno Hadi Abubakar Chimi a ka foli o bɛ kuma in kɔnɔ k'a fo ka dugawu k'a ye n'an ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ min tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ kunu o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bi bonya ani ɲɔgɔn kanu ani ko to ɲɔgɔn ta la o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ barisa baara min don silamɛya baara don dɔnni min don anw bɛɛ lajɛlen kunna dɔnni don i b'a la bi sini i bɛ bɔ a la maa wɛrɛ bɛ don baara in bɛ ten de min nana ni ko in ye n'o ye Alakira ye alayhi salatu wassalam a taara ka ko in to maaw bolo maaw y'a ta ka di ɲɔgɔn ma masi kelen tɛ yen ko dɔnni ye kelen kunna dɔnni ye masi kelen tɛ yen k'e kelen bɛ se dɔnni in kɔrɔ maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan de ni ko in bɛ dilan ne bɛ min fɔ silamɛw ye k'an kan labɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye a tɔn ma bɔ tɔn na taabolo ma bɔ taabolo la bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka ɲɔgɔn minɛ Ala yɛrɛ jaati kosɔn k'Ala ka diinɛ in lapasa Ala yɛrɛ jaati kosɔn k'Alakira sallallahu alayhi wa sallam ka diinɛ in lapasa a mɛnna bi côté nin ye an bɛ kuma in fɔ mɔgɔw ye ko caman o bɛ silamɛya in kɔ ko caman o ye laɲini ye ka ɲɛsin silamɛw ma nka jugu minnu bɛ kɛnɛma n'u bɛ ka silamɛya ɲini k'u b'a nakari ne tɛ sɔrɔ o ɲɛ parce que n b'a dɔn Ala tɛ manto in labila o ye nka yɔrɔ min ni dɛsɛ ni an ka kan ka sɔrɔ o ɲɛ kosɛbɛ o y'an yɛrɛ sitana kana se an na an kana ɲɔgɔn labila ni maa min ye fɛn min kɛ don min n'i yɛrɛ hakilila k'a fɔ ko fili don an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn bilasira an ka hakili di ɲɔgɔn ma barisa alkamalu lillah min dafalen don o ye Ala kelen de ye maa kelen si tɛ yen min bɛ se k'i dusu gosi k'a fɔ k'e bɛ fɛn min kɛ a bɛɛ ye ɲuman ye ayi alkamalu lillah min dafalen don o ye Ala kelen pewu de subhanahu jalla wa ala Alakira ko alayhi salatu wassalam kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun hadamaden bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka fili maa bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka talo maa bɛɛ lajɛlen ko dɔ bɛ se k'i sɔrɔ kuma fɔta ni kɛta la don dɔ la i b'a kɛ kɛcogo dɔ la o t'a kɛcogo ɲuman ye o ye hadamadenya taalan de ye o kuma an ka yafa ɲɔgɔn ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ka nin ko min filɛ nin ye n'an y'a daminɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka se ani masa yɛrɛ ka hinɛ a n'a ka makari o de y'a to maa si ka kisɛya n'i ka cɛya tɛ di ko tɛ se o la ka silamɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u dusukun kɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o se tɛ ye o maa wɛrɛ si tɛ yen fana min ko o se b'a ye ko in ye Ala de ta ye anw ta ye ŋaniya de ye ka ɲɛsin ko in ma nka min b'a sabati o ye Ala de ye dusukun bɛ masa min bolo o de ye Ala ye a y'o fɔ Alakira Muhammad alayhi salatu wassalam law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa baynahum ako a y'o fɔ kira ye alayhi salatu wassalam a nana sɔrɔ Awusu ni Khazraji u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ni Awusu bɛ ko min na Khazraji bɛ bɔ o la ni Khazraji bɛ ko min na Awusu bɛ bɔ o la nka Ala nana n'a ye a kɛra sababu ye ka dusukun fara ɲɔgɔn kan nka Ala y'a fɔ a ye a ko e tɛ dɛ fɛn o fɛn b'i bolo ani fɛn min bɛ diɲɛ in kɔnɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di ninnu ma u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ se wa o fana o t'a to k'u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Ala de y'a dabɔ a kama k'u dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que ka diinɛ in k'a dɛmɛ n'a ye o tuma silamɛw ka gɛrɛ ɲɔgɔnya min ni Allahu subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ ni an b'a la bi n'an bɛ Ala tanu o la ka Ala fo o la
silamɛ fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen hakilina kelen de b'a la a bɛɛ lajɛlen laɲini kelen de b'a la a bɛɛ lajɛlen miiriya kelen de b'a la an ka ɲɔgɔn minɛ an yɛrɛ dama barisa fɛn dɔ bɛ yen an bɛ bɛn n'o b'o kan o bɛɛ ye silamɛ ye an bɛɛ kɔni sɔnna k'a fɔ ko bɛɛ ye silamɛ ye kulu in ye kulu kelen de ye du in ye du kelen de ye an bɛɛ ye du in a denw bɛɛ ye silamɛ ye maa o maa b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a bɛ sɛlɛ a bɛ sun a bɛ silamɛ a ɲuman n'a juguman min b'a kɛ k'a ɲɛ o min t'a kɛ k'a ɲɛ o min y'a sɛbɛ ye min t'a sɛbɛ ye a bɛɛ kɔni ye silamɛ ye o tuma anw de ka kan k'an jija ka ɲɔgɔn dafa ka ɲɔgɔn bilasira ka makari ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na ni min filila yɔrɔ min an ka fɛɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn bilasira baara in an bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ fɛn min na bi o y'o ye o tuma nin na ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bɛɛ ni ce a yɛrɛ ye parce que u bɛ baara min na ala baara de don wa a bɛ kɛ ala de kama nka ni maa min bɛ yen n'a a bɛ lajarabi la bi ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye ne ni ko in fɛn o fɛn n'a ma ɲɛ maa fɔlɔ min bɛ jalaki ala yɛrɛ fɛ o ye ne maa fɔlɔ min bɛ jalaki maaw fɛ o ye ne barisa ala ye ne jarabi ka ne bila ko in kuma o kuma ni nagasi min kɛra baara in na ni yɔrɔ min jɛngɛnna baara in na ni kuma min fɔcogo ma ɲɛ ni baara min kɛwale a kɛcogo ma ɲɛ maa fɔlɔ min ni o de kɛra mɔgɔ ye min m'a kɛ k'a ɲɛ o tɛ maa wɛrɛ ye dɛ o ye diko de ye fɔlɔ o kuma n bɛ fɔlɔ k'a ɲɛsin ala ma ka yafa ɲini ala de fɛ subhanahu jalla wa ala ni fɛn min ni n y'a fɔ n'o kɛra sababu ye ka silamɛw kɔ di ɲɔgɔn ma walima ni n ye baara min kɛ n'o kɛra sababu ye ka manto in kulu ayiwa u ka kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na ka makari ɲɔgɔn na min ne ma se o kɛcogo la kumakan na ani kɛwale la n b'o yafa ɲini ala fɛ subhanahu jalla wa ala o kɔfɛ n bɛ yafa ɲini silamɛw fɛ n'a y'a sɔrɔ n ka kuma fɔcogow la ani n ka baaraw kɛcogow la ani n bɛ wuli ka se mɔgɔw ma se cogo minnu na ni fɛn kɛra a la n'a ma bɛn sababa ma n'a kɛcogo ma ɲɛ ala t'a tɛmɛnen ko n b'o yafa ɲini silamɛw fɛ o ye ne de ka ayiwa o bɔra ne de la o ye sɛtana ka ko ye ayiwa o ye ne yɛrɛ ka cɛsiribaliya ye o ye ne yɛrɛ man jija lala o de don n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ o kow la ni mɔgɔ ma nin baara ninnu na a tigilamɔgɔ y'a ye k'a fɔ ko ani yɔrɔ dɔ ka kan o ma kɛ ani bonya dɔ ka kan o ma kɛ kuma dɔ ka kan ka ɲɛsin a ma o ma ɲɛsin ale ma o ni maa min bɛ yen n'o m'o kɛ k'o ɲɛ o ye ne de ye n bɛ yafa ɲini ala de fɛ fɔlɔ sɔnma n bɛ yafa ɲini o tigilamɔgɔw fɛ barisa o hakɛ de ye n ka kan ka ɲɛsin u ma n ka kan ka kun u ye n ka kan ka fɛɛrɛ kɛ n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu n'o ma kɛ o t'olu ka foti ye o ye ne de ka foti ye barisa ala ye ne de jarabi ka ne bila ko in kunna bi n'i bilala ko kunna n'a jɛngɛnna e de bɛ ɲininka ala dɛ ni ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye min bɛ jamana in kunna k'a fɔ ala bɛna ɲininka jamana in kungo la il faut que n k'a fɔ n yɛrɛ ye k'a fɔ ni ko in jɛngɛnna silamɛw bolo bi jamana in kɔnɔ maa fɔlɔ min bɛ ɲininka o ye ne ye n bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ a bɛ ɲininka ala n bɛ jɔ ala kira alayhi salatu wa salam ɲɛkɔrɔ n bɛ ɲininka ala ala kana an kun masuli kira ɲɛkɔrɔ sini kiyamadu amin amin n b'o ɲini ala fɛ n b'o ɲini ala fɛ o kuma n bɛ min fɔ silamɛw ye n bɛ min fɔ silamɛw ye o ye fɛn dɔ bɛ an ka tɛmɛ olu kan barisa ko o ko n'a y'a bolo da n'a b'a fɛ ka ɲɛ ni ɲuman don sɛtana bɛ wuli k'i jɔ pour que a ka se ka tiɲɛni k'a la o kuma fɛn o fɛn n'a kɛra ni maa wɛrɛ min y'a faamu k'a fɔ k'o ye ko wɛrɛ ye i k'a dɔn i balima silamɛ ye ale nɔ tɛ sɛtana de n'o don ale de b'a fɛ ko in ka tiɲɛ ale de b'a fɛ mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ale de b'a fɛ dusukun ka ɲɔgɔn bila o ye sɛtana de n'o ye an ka ko in ta k'a ɲɛsin ala ma subhanahu jalla wa ala an k'a dɔn k'a fɔ ni juguman min yera o tɛ an balima si nɔ ye o tɛ silamɛ kelen si nɔ ye o tɛ silamɛ kelen si ŋaniya ye nka sɛtana min t'a fɛ ka ala kɛra manto in bɛnnen ye alayhi salatu wa salam o sɛtana n'o ye dangatɔ ye o ka laɲini don an kana ɲɔgɔn dɛmɛ sɛtana kan n'i ko kari de y'a tiɲɛ kari de y'a fɔ kari de ye nin kɛ kari de ye nin kɛ nin bɛɛ ye sɛtana ka jagofɛn de ye
na ya nyere bla ula dron antet la pop ala kan kishi kan tang ambel halaya min nabi amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hakil ni man ambel jelema ka sabali di ambel jelema ka munun di ambel jelema mbesege kuma inga mba foni ngani aye ni ndusukunyi ni flikera ni ko me manye ma folo min jotala o yediko barsa ala ne de la jarabi bi kambla ko nyem wa ala nya korofana ma mi folo ba nyi we ne hala madiya yara la na manye e mi blala nyefe e de jotala la la e de make kanya o kuma ne be mi fo ni ko munu ni antemenu la o yetemenu bi ambela jelen ka kan ganga ne nyumanda kanyeshi alama subhanahu jalla wa ala kanyeshi alaka dinaim ka nyon jigini here anu nyumaye barsa nyumane be bekuno nga min de nyuma fe o shetanai min de nyuma fe o iblisade ode ka kanu anu kala nyini o islamu ka fo nyongo no tesla meshite islam min kala nyini de islamu kanabe ay o te pu wa jamana ngono ambele jele nyon ka sere ya ala tatemenen ko chaman be ya yere ba don ka fo ko anni nyonche bela jele ngan yakani mawjara baralla ujara kewalula ujara ko chaman alhamdulillah rabbil alamin kunu ko do kerama ko ta mirbi abada ko amemina ko be sekake ni ala ka demende wa ala ka la jarabi fanade do barsani allah subhanahu wa ta'ala ko islamu ka fara nyonga awnde ka kanga an jasri bela jele shetana tesigi shetana telafiya bada o fara nyogon ganni herami ni o farla no kera abe keslamya ma aywa sababu nyumaye abe islamya qorota abe haiba do islamya ka ba do islamya agashi besigi o mi vleni ni shetana ma dese o tekew o fawm de kan jasri ande kan jasri an jasri kuma prokotole o femwere o femin besika fo bela jelen ganga ne nyumante ka i to nyon segere ni min kera nga famu ka foko filim min do abora shetana de yoro ka fo kari de ba fe ka ni nguyi kine wala kari ka ngani de manyi ni nguyi na ango bo anguna ben ne akanyi min ngani amanyi o shetana de o iblisa de wa iblisa be do du konoti abe du faso ulati abe do jamana ulati abe do teru ni nyon chete abe do furumso fulani nyon chete no de chani mzo te furusa o nga iblisa be do nimbela jelena ka nyini ka kinye ko na nyana fo ikasiga ka fo iblisa ba nyini ka ba kinye wala iblisa ka la nyini do okuma ngana yere to iblisa bulu fen jamambe angana yere to iblisa bulu ni jenyo waye islam nyon fana ye ko aywa ko do nanama e kana faraka ka e kana fara iblisa ka iblisa de matikla maka e be fere de ke abiseka bobli sabulu tugo obiseka ke dume ni yere minai ni kuma man foli ni ma dimina yere dimina barate dila ni ma e kuma jugu fo ifana e kuma jugu fo dila li tegede ni gibe nyeni ke ni ma udimina tumami o ka ke e ka dimida kuma ni gibe nyeli de ke ni ma uye kuma jugu fo watimi e ka ke nyuma fola ye o wati ala yo de fanya wa qulu lin nasi husna ayen mon fo mowi ngani edme mawdi mina yere dimina atedla de mawye jugman fo ere jugman fo minga te moka o wulu fana be do wara de fo ogma naw be gara jugman fo lawi e jon sabo sorola o iblisa de shetana fer law bela jelema mawde ka kan ko chasri bi mi dina mbawi jango dina ala ya kalfa mamunun ka kuma fotaw be mem mawfe mamunun bisika ma bayir ka bla sirala ulu tigla mo aunde ka doni ka chaka teme ma bela jele kapi amanya na ala fa ya rabbi ala ka bela jele lakana san khaira ala ka dam allah fiya ala ka dam islamu ala ku kambe ku kekeli islamu ala ku kambe aunga jamana yin fengele manaya oye bara ye fanga hakili tola oye kuma foli na lakali nyame kibariyaw lakali kibariyaw jenseli fen islami ni islami ima haqiqa soro kokula
iyere madanga ne asoro koko la iya min yoro sebete kana lakali parce que kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami ngalu tigela aw wasara ma min yevon na fora iba lakali na fora iba lakali o rimeruwi o yekuma lakali lumni o yekuma munu ni ewa sere utala o be chari setana be baraka do kumula kamo fujunu wudusu kun fonyo bara nyene kunu tnye angan ko lo shola nafatula an jamana ina o kadi mo wi o dum be yoro akagele ben ka se ka sabati o de la Allah subhanahu wa ta'ala ya nyini muminu fe kuma nana nima sani ki is ignorance la même nanai a nyanyini folo يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نما وما نيما نكبر إكاكبر يعني فلو إكاني أكنا ويفني وينسيحي كنا نجا كما دو ما نشينير كما هتلاك نشين بالمسلمة jamana yin wono kuma lameni ka lakali akadi mowi kando be nu ya kibara soro kabban ibu don barsa telephone be chima fa ambele jeli anya ni kuma ime ni forada ni mbeta iba don ka foko mamunundu kuma lameni akatili ka hada madum ka ulu ubo utugola o mani mami yeli mane moyi o manganga kew ibal maslame nyame dama no yitige inyo slamela ifana make ma jole ini ma min jole meslame ya barala ajele be hadamada ya kula nya jole be ko chamana me ma wara ka kuma la kalita o ka ta do tulo kono e ka cinga tiga o dalakanati o mangaw waslamu aw be ma mun goslame ala dana ya ba unu nyonche Allah subhanahu wa ta'ala yu do an nyonche ma wara ya fota karu ya fota o dama o ka ke sababu ye e ka cinga ayo ba wutigila o yorobe ay o te bara intiketi donc ambo fu mo wi hana madem makanka kuma be lakali anya me karu ya fota ni ya karu ni ko ya da bon ni kama ya keta o tahlilatu mun blani shaytana do yoro wi shaytana be do mo la no yoro de anya ni me do be ni lakali fo fendo be ta do ma sukuno min ni ira kala ni toy anga yere ko lo shon walma ni ya ye kariye ni fo ka dan ndek mo beta aywa kuma ka baraka ka finya jamando kuma ngoro shetana be kuma ka atereme ka adoro na boro cha ni shetana e doro soro ka bandoro ko tinya ala kan kishi ka antan amen o kuma mbe kuma info mbe sigaka ni mbara mi frene namba ko no bi ni islam ya ko munu nyamba la bi ni no eje ka baranyi mamu ni Allah subhanahu wa ta'ala yula jarabi uluka bislamunye ulude ka responsabilité ka bonni betay wa maula nebula ni fammi na manye fotugola na manye ketugola ma folo mun ka fotido ma weretere o digo na ke ajenyo ngomi ambe bala nga folo e digo wa problème mi na sura abani mauda madeche akan nogo ni nyana ya mo ban sa ya bo ban nga bani masamin ce wode yala nya ko mana ban wati mina biti danti ala minye abanu de ce anda le mbo saka kunna ka fu kamita jo ala nya ko shimi ta madu naw nya ke ka ke tugola min ba to atenye anya ke tugola kuma kan na ni ke wolela min be ke sababu ye ka man to in faraku udusu kun mabu nyongona ka konya do nyongonche aywa ka fawara do nyongonche aw na nyaake o ketugola masami nyala ye o nyebanna o tlobangana o ba don femi mbedu sukun na sani bara o kake ala bodo o mamu mbetanye ngola fana we aunde shini qiyamad o kuma mbesigi kuma inga ka do fara o ka mbesigi kuma minga o de koko ni kunu na manye ma wara notew diko de non ale de make kanye okuma aka do kanye alaka aywa hakali ni mandam alaka hakali ni mandam akali man ya dam alaka ngem mawi
maa minnu ye ala ka jɔnniw ye an kana kaba an yɛrɛ la abada an kana ɲinɛ k'a fɔ ko an bɛ ala ka baara de la an kana ɲinɛ abada don kelen k'a fɔ ko an ye jɔnniw ye minnu bɛ talo olu bɛ fili a ka duwawu k'an ye o la a ka duwawu k'an ye o la barisa adamaden fili man go n bɛ kuma in fɔ waati bɛɛ lajɛlen adamaden fili man go o kuma in tɛ ne ka kuma ye ala kumakan don allahu subhanahu wa ta'ala de ko innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ni adamaden kɔni n'a fɔra ma ko kaari walima e de bɛ se nin na e de bɛ se nin na n'o donna hadamaden tulo kɔnɔ fo ni ala hinɛni na shetana ka teli ka hadamaden sɔrɔ yɔrɔ min na o y'o yɔrɔ ye fo ni ala hinɛni na o tuma anw bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ duwawu la duwawu min b'a to allahu subhanahu wa ta'ala bɛ hinɛ an na k'an kisi shetana tɔɔrɔ ma an kana kaba an yɛrɛ la an kana yaada a kana k'an kɔnɔ k'an bɛ se nin na anw de b'a fɛ n'anw ko tan o de bɛ kɛ n'anw banna min na o de tɛ kɛ o n'a ɲɔgɔn na hakilina n'a donna an kɔnɔ o tuma baara tiɲɛna ala ka n'o dɔn an kɔnɔ ala ka n'o dɔn an kɔnɔ anw ka faamu ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ban diinɛ in na allahu subhanahu wa ta'ala b'a ka diinɛ ta sanni anw ka n'a diinɛ in kunbɛ yan wa an bɛ taa ka diinɛ in to ala b'a kɔlɔsi ko in kɔlɔsibaa ye ala de ye o de la allahu subhanahu wa ta'ala ko alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ mɔgɔw ye maa minnu tun bɛ alakira kɔ minnu tun b'a maa minnu tun ye nafolo di maa minnu tun ye uni di maa minnu tun ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nka u n'a ta o ta ala k'u ma hali ni aw tun tɛ yen yɛrɛ ala b'a dɛmɛ illa tansuru faqad nasarahu allah فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا يا الله سبحانه وتعالى كما كان amba anga jamana bunyi sharia munun be jamana kono ambo tanga ambo bunyi o yere de kama an hakila ka fo jamana ngono ni ye mawjo keme o keme ngono bi kononton ni shegi belajele islamu ulu mana fɛn min ɲini k'u bɛ fɛn min na fɛn min y'u diina k'u n'u ninkanko ye o ka kan ka jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ kalo kelen de don san mun bɛ bɛɛ lajɛlen tɛ o kalo kelen de don n'o kalo kelen kɛra mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la faamaw bɛ se ka mesure minnu ta pour que a ka dɔn k'a fɔ ko sunkalo de bɛ sen na a bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni busan ye a ma kɛ ni bɔgɔli ye a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ ye an tɛ don mɔgɔw kan ka mɔgɔw wajibiya maa min tɛ silamɛ ye f'i ka ayiwa mais mɔgɔw ka kan ka ɲɔgɔn gasi sigi ka waati ka ɲɔgɔn gasi sigi o ka kan ka kɛ c'est la règle de la démocratie règle ye min ye c'est la règle de la majorité jama fanba bɛ yɔrɔ min na o bɛ kɔlɔsi o bɛ tanga k'a sɔrɔ tɔn ninnu fana degun tɛ k'u kan o de ye démocratie yɛrɛ ye an ma dɔ wɛrɛ ɲini donc k'a ɲini hali bi u k'a lajɛ parce que a tun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a ma kɛ problème ye o il faut le dire musa waati la a tun bɛ kɛ yan o ni sunkalo sera conseil des ministres de bɛ décret ta o ye problème kɛra a la wa o ye mɔgɔ wɛrɛ bali k'a ka fɛn kɛ wa a ye maa wɛrɛ karaba wa a ye maa wɛrɛ jagoya fɛn wɛrɛ la wa o ma kɛ o ma kɛ ce n'est pas du tout k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ka démocratie tiɲɛ o ni démocratie tɛ ɲɔgɔn ye sara la yɛrɛ au contraire o de bɛ démocratie sabati parce que la grande majorité olu ni kanko ye fɛn min ye o sabatira c'est ça aussi l'équité parce que n bɛ deli k'a fɔ n'i ye maa 98 ani maa 2 n'i y'u bɛɛ la dala kɛɲɛ i ye égalité de kɛ mais i ma équité kɛ i y'u dala kɛɲɛ est ce que olu dala kɛɲɛ ni o ye ladiriya ye o tɛ ladiriya ye o jama fanba bɛ fan min fɛ o ka kan ka lajɛ fɛn min b'a to mɔgɔw tɛ frustré mɔgɔw dusukun tɛ tiɲɛ mɔgɔw galabu tɛ tiɲɛ o fana ka jateminɛ mais vraiment ne hakilila k'a fɔ ko tɛna kɛ sababu ye an ka mɔgɔw an n'an ka responsable ils sont suffisamment intelligents pour que u bɛ se ka nin ko ninnu agencer cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i ta ni bila don jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ gasi ma k'a la mais ni ayiwa an bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔw ye silamɛw ye 98 n'i y'a ta bɛɛ lajɛlen ye silamɛ ye o silamɛw ka koba min mana kɛ n'o ye sunkalo n'a ɲɔgɔnnaw ye anw ka télé n'anw ka radio b'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ sen na mais o de bɛ mɔgɔw frustré parce que i tɛ se k'o faamu parce que yɔrɔ wɛrɛw la a tɛ ten n bɛ exemple kelen ta i ma Sénégal an kɔrɔ yan
olu man ca n'an ye silamɛya la o. U ka pourcentage ta an t'a bɔ yɛrɛ mais juma su fɛ ka taa 21h fo ka taa se u ka télé datugu la foyi t'a la ni silamɛya kow anw fɛ yan l'heure kelen de bɛ d'a ma mais olu ta in o bɛ kɛ a la ten est ce que o ye fɛn tiɲɛ u ye au contraire a y'u ka jamana sabati de parce que majorité min bɛ yen u b'u yɛrɛ ye ko in kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ ko ayiwa olu yɛrɛ ka jamana o b'u gasi sigi o bɛ ko dilan de o bɛ autorité yɛrɛ protéger de mais ni hadamaden i ni min ka kan n'o bɔsir'i la a b'i frustré de o tɛ hakilimaya baara ye o tɛ ko faamuya cogo baaraw ye donc an bɛ fɛn min ɲini ɲinini in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛna jamana karaba k'a wajibiya ko an bɛna sariya de sigi jamana kɔnɔ walima an bɛ jamana yɛlɛmɛ k'a kɛ silamɛ jamana ye non ɲinini in kɔrɔ ye intelligence yɛrɛ kɔnɔ o kɔrɔ ye hakili ɲumanya la bɛɛ gasi ka sigi ni min ka kan waati min o ka k'i ye anw ka jamana in kɔnɔ yan ni Noël sera gouvernement bɛ baara bila silamɛ ni silamɛ t'a bɛɛ lajɛlen b'a bila hali minnu tɛ silamɛw ye o don u tɛ baara kɛ a kɛ kun ye jumɛn ye maa tɔw bonya sigili o tɛ wa n'o tɛ ne tɛ chrétien ye n'i y'a wajibiya an kan o don n ka baara bila i man tɔɲɔ wa mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ sɔn an ma an bɛ sɔn an ma parce que nin y'an balima ye nin y'an sinji ye nin y'an kokɛɲɔgɔn ye nin y'an ka jamana mɔgɔw ye nin y'a ka koba ye o tuma an ka jɛ k'o ko bonya o de ye hakilimaya ye c'est ça aussi l'équité o de ye hakilimaya ye hakilila k'a fɔ ko bon o de ye fɛn ɲuman ye jamana in kɔnɔ nin ko ninnu de ka kan ka lajɛ ni hakili ye c'est ça la bonne intelligence ka kow fara ɲɔgɔn kan ni hakili ɲumanya ye min ka ko mana se waati min o ni bonya min ka kan o bonya in ka k'o tigi ye ka jamana to a cogo la voilà jamana an bɛ Noël fêter an bɛ a tɔgɔ ye di Pâques fêter 31 o bɛ fêter yan n'i ye chrétienw ta jamana kɔnɔ o tɛ 5% bɔ mais a kɛ kun ye jumɛn ye jamanadenw don hakɛ b'u bolo n'u ka fɛnba min nana jamana b'o hakɛ o fɛnba in bonya anw fana maa o maa bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'o bonya hali n'o don ye ayiwa e yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ baara bila bɛɛ bɛ fara u kan parce que n'i ye baara bila o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an farala u kan k'u ka fɛn bonya alors donc ni sunkalo nana sunkalo ye jamana silamɛw ka fɛnba de ye kɔlɔsili ka kɛ pour que o ko in ka se ka kɛ gasi kɔnɔ a ka se ka kɛ a tɔgɔ ye di gasibaliya kɔnɔ a ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ a ka se ka kɛ ayiwa ɲɔgɔn bonya kɔnɔ hali ni sariya taar'o la o ye hakilimaya de ye o man kan ka kɛ maa wɛrɛ ka frustration ye donc vraiment n kɔni hakilila k'a fɔ ko lala an ni faamaw bɛna ɲɔgɔn faamu o kow la ko in ka dilan ni hakili ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ayiwa wajibi wɛrɛ ye walima ayiwa ko wɛrɛ ye n'Ala sɔnna. Alhamdulillah, au Conseil islamique, il y a au Conseil islamique présent à chaque membre du quoi, nous mettons en radio islamique ni radio damela. Mais il y a là-bas minke au bonda là, comment il y a fora yere pour la bonne intelligence, oye, kodo min beke awa ni hakili sigi bon oyo kuma min fo ambado ni kuma njate mine awa sa une portée politique par ko kuma info beba donga fo awa ya fo beba famu islamé nyemgo e awa kuma info politique mo ba do kuma in koro e mini bon ni a famu yara o chogola amba do islamé ka la nyini do fo on se cache pas ni islamé de ambo de jamana nyode ay ni awa jamana be mara laïcité ka que cela ne tienne mais jamana de 98% au bébé silamɛya in de kɔnɔ donc olu fana ka hakɛ tangali comme y'a fɔ éthique yo min fɔ nin ye o b'a yira k'a fɔ ayiwa o ye de ye laadiriya o de ye tilennenya ye bon ka sunkalo kɛ komi n'a fɔ foyi tɛ jamana kɔnɔ ka banaliser je crois que c'est ça le terme n'i y'an ka télé ta k'a lajɛ min ye ayiwa service public ye a n'an ka radio ayiwa a programme gris yɛrɛ paradoxalement changement ba t'a la i ye misaliya ta Sénégal ta kan bon an b'a fɛ sa i ka kuma in fɔ bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min na parce que i y'a fɔ a bɛ kɛ ayiwa ni laɲini min tɛ dankari foyi la karabali tɛ foyi tɛ mais i y'a fɔ k'a fɔ a tun bɛ yen Musa tile la jamana dabini fɔlɔ a b'o cogoya in na mais mun de y'a to ninnu nana ka dankari a la an bɛ se ka mun faamu o la parce que n'i ma ko faamu a tɛ se ka faamuya mɔgɔw fɛ mun de y'a to olu nana ka nin ko in wuli ka bɔ yen o ye ɲininkali min ɲɛsin ma. C'est vrai, bon. Nana, c'est des circonstances. Il y a donné révolution kera. Révolution et bouleversement de.
a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a n'a kɛra waati o waati a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ yɛlɛma a kunjugu kan o de ye révolution ye yɔrɔ bɛɛ a kɛra ten donc anw fana on ne peut pas échapper à ça maaw nana hakilina min b'u la o ye liberté ko bɛɛ ka hɔrɔnya donc sunkalo fɛ baaraw ka datugu nin ka datugu non o ka dabila o kuma ni min ka di ni a ka di i yɛrɛ ye i kana taa mais ka mɔgɔ wɛrɛ bali k'a datugu olu fɛ o ye ka dangari mɔgɔw ka hɔrɔnya la parce que o kuma de bɛ sen na o ye nadaralakaw ka hakilina ye o ye min don diɲɛ kun ma alors que une liberté sans fin est une folie non liberté min ni dan t'a la o ye fa de ye o fatɔ de b'a dan tɛ fatɔ de la o tɛ hadamaden hakilima bɛɛ dan b'i la dan bɛ maa min na donc y a pas de liberté sans fin sans limite non ni liberté o liberté bɛ yen ko limite t'o la o ye fatɔya de kɔrɔ ye ni hadamaden ni hakili t'i la o kuma dan t'i la tana fana t'i la mais hadamaden hakilima dan b'i la tana b'i la donc ta liberté a une limite parce que moral yɛrɛ b'a to k'i b'a limité hadamaden tɛ se k'a fɔ n ta ye n yɛrɛ ye ko ka di n ye n k'a kɛ o tɛ se ka kɛ hadamadenya taabolo ye o tɛ se ka kɛ o n'o kɛra hadamadenya bɛ bɔ hadamadenya la ka yɛlɛmɛ ka kɛ baganya ye ala k'an kisi k'an tanga mais u ye o de kulukulu k'a fɔ an tulow la k'o dundun gosi ka fɔ ko liberté ko bɛɛ ka k'i ta ye i ta y'i yɛrɛ ye denmisɛnninw ta y'u yɛrɛ ye musow ta y'u yɛrɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw ta y'u yɛrɛ ye liberté bɛɛ ta ye liberté alors je crois que c'est ça qui a créé l'anarchie o liberté min n'a ma se ka canaliser o de kɛra anarchie ye an bɛ anarchie min kɔnɔ bi on est en train de nous chercher pour que o ka se ka bilasira n'i y'a ye jamana in kɔnɔ kalan ko justice ko fɛn wɛrɛ ko a bɛɛ nana kɛ fɛn ye fɛn min n'a taara ka bolo da dɔwɛrɛ tɛ o c'est une liberté qui n'a pas été canalisée et une liberté qui n'a pas été canalisée c'est le désordre a bɛ min wolo o ye anarchie donc désordre yɔrɔ an b'o la an ma se anarchie ma fɔlɔ an b'a ɲini ala fɛ ala kana an s'o ma o kuma minnu bɛ yen hakilina kow de don minnu n'o kɛra jamana kɔnɔ mais je crois que bi maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ hakili bɛ ko la bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko an ka kan k'an yɛrɛ ressaisir k'an yɛrɛ jateminɛ k'an yɛrɛ dɔn an ye min ye an da yɔrɔ n'an bɔ yɔrɔ ni an bɛ min ɲini an k'o dɔn parce que ni hadamaden n'i ma i ta yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔ k'o dɔn ko la ayiwa a bɛ sɔn ka kɛ gasi ye je crois qu'aujourd'hui on est en train de comprendre il y a une prise de conscience min b'a to hadamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a faamu liberté ye fɛn min ye an k'o ɲɛdɔn démocratie ye fɛn min ye an k'o ɲɛdɔn laɲini minnu b'a la o ka dɔn o ni yɛrɛmabila ni ayiwa tana tɛ n na danyɔrɔ tɛ n na olu tɛ lahalaya kelen ye hakili tɛ sɔn o ma o voilà. Alhamdulillah au conseil islamique présent an b'a jigin an lamɛnnikɛbagaw ye ayiwa faamu aw minnu bɛ k'an lamɛn radio islamique ni radio damela a Sheikh Mahamud Diko i ka walawali la i da magala la i ko i tun taara Arabie Saoudite n'o ye Saudiya ye i ye misaliya dɔ ta o kan nka an b'a fɛ ayiwa dɔ bɛ ɲininkali kɛ tun taara mun na ye ayiwa i ye mun kɛra ye ni taara ni ye an b'a fɛ ka ayiwa an lamɛnnikɛbagaw minnu bɛ k'an lamɛn radio islamique ni radio damela k'a dɔn sababu jumɛn taara ni ye Saudiya jamana na o ye ɲininkali an bɛ min ɲɛsin ma. Saudiya jamana n taara n welela de tɔnba dɔ bɛ yen tɔn min n'a bɛ wele ko rabitatul alam islami o ye la ligue mondiale islamique diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan tɔnba dɔ la ni silamɛya tɔnba don a sunba o bɛ yɔrɔ min na o ye Makan ye maa min b'a ɲɛmɔgɔya la o yɛrɛ ye Makanka ye Arabie Saoudite ka de don o tɔnba in a dilanli ni sisan cɛ a san 50 de don olu yɛrɛ fana u ye hakili sɔrɔ o la comme cinquantenaire ko in a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o ko san 50 sɔrɔ la tɔn in ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kuma olu yɛrɛ ye u hakili jaka bɔ ka ma wele diɲɛ kɔnɔ silamɛya yɛrɛ la maa minnu u yɛrɛ fɛ u faamuyalen don n'u bɛ silamɛya baara kɛnɛ kan k'olu wele pour faire l'évaluation fɛn min kɛra san 50 in kɔnɔ ayiwa olu yɛrɛ ka baara la ni silamɛya yɛrɛ taabolo la diɲɛ kɔnɔ k'olu da ɲɔgɔn kɔrɔ k'o filɛ an ka don an ɲɛ kɔrɔ k'a filɛ ayiwa waati minnu fana bɛna na
boloda minnu ka kan ka kɛ pour que an ka diɲɛ kunbɛ a kunbɛ cogo la ni silamɛya in ye an b'o o kɛ cogo jumɛn u yɛrɛ fɛ maa minnu ye maa hakilimaw ye n'olu bɛ diɲɛ kɔnɔ u y'a bɛɛ wele continent bɛɛ mɔgɔ kun bɛ yen caman de kun bɛ yen an taara sigi o kuma in de kunna tile 3 fo 4 o kuma in a banna ni hakilina kura ye rabita n'o ye ligue mondiale islamique o ka kan ka wuli k'i cɛsiri bi an bɛ waati min kɔnɔ an bɛ ayiwa lahalaya min kɔnɔ bi défi minnu bɛ yen n'o ye ko minnu ɲɛsinnen bɛ hadamadenya ma ni silamɛya yɛrɛ filɛlen bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ cogo min na diɲɛ kɔnɔ ayiwa o ko in bɛ se ka yɛlɛmɛ cogo min ayiwa o hakilinaw ani o baaraw olu de bolo dalen don waati wɛrɛw kama o senfɛ min ye tɔn yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba ye n'o y'a secrétaire général ye o ye Abdallah ibn Abdul Muhsin Turki n'a ye ɲɔgɔn ye n'a sigira ka kuma an n'u ka jamana ayiwa an n'u ka tɔnba in ni an ka jamana ayiwa anw ka relation n'o ye jɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon kow kun sumalen don kow kun yuyabalen don olu bɛ se ka wuli cogo min na n'u bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan vraiment ka ɲɔgɔn minɛ parce que anw ka jamana ye jamanaba de ye silamɛya la a man kan anw ka jamana ka to kɔ tarikhu la anw ka jamana ye jamanaba ye silamɛya n'i ye Afiriki lajɛ silamɛya yirijuba in bɛ an fɛ yan de a tɔ bɛɛ y'an bolofara de n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ i ye jamana ninnu na n'i ye misiri min sɔrɔ Afiriki centrale yɔrɔ ninnu na n'i m'a sɔrɔ alimami ye maliyɛn ye i bɛ taa sɔrɔ maa min b'a ka mɔgɔw seli maliyɛn de y'a kalan an ka dafe jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fana na an bɛ ten o tuma anw ye silamɛya a yirijuba de ye min bolofara bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o man kan ka kɛ jamana ye jamana min ni silamɛya kunkankow bɛ kɛ ale da t'a la o man kan donc ayiwa o kuma ninnu fɔ maa n'u cɛ an bɛna relation ka kurakuraya ka dilan ka sabati ni taamaɲɔgɔnya ayiwa an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ kɛcogo minnu na an yɛrɛ ka sigi o la komi ale yɛrɛ ye mɔgɔ min ye ayiwa a bɛ yɔrɔ min na ran min b'a la n'a bɛ wele ka na jamana kɔnɔ wajibi don faamaw de b'a wele faamaw de b'a wele donc ne n'a sigira ale yɛrɛ o hakili b'a la an bɛna inshallah an ni faamaw bɛna jateminɛ kɛ n bɛna kuma in s'u ma an bɛ se k'ale wele cogo min na n'a bɛna anw fɛ yan o bolo da k'o jateminɛ o bɛ se ka kɛ cogo min ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna a kɔni a labɛnnen don ka na taama minnu diplomatiquement ni siraw taamana o taama cogo fɛ n'a kibaruyaw sera a ma dɔrɔn labɛn bɛ kɛ ni Ala sɔnna pour que a ka se ka n'a bɔ an ka jamana kɔnɔ. Alhamdulillah au conseil islamique présent ayiwa minnu bɛ ka lamɛn radio islamique ni radio Damela i da magara faamaw ka sira la aw dun ka jamana in kɔnɔ tuma caman ni silamɛya ɲɛmɔgɔba fɔra i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔ ni démocratie jamana parce que depuis y'a fɔ k'a fɔ fɔlɔ awa sira kɔrɔ minnu kun olu bɛ se ka kura olu bɛ se ka renforcer cogo min donc o b'a yira k'a fɔ y a eu un recul est ce que an ka faamaw fɛ ko don awa silamɛ ɲɛmɔgɔba minnu n'u b'a fɛ ka jamana in dɛmɛ silamɛya baara la est ce que u fɛ ko don ka nɔgɔya kɛ o ko la. bon an b'a a jigin n'Ala sɔnna a ka k'u fɛ ko ye komi anw fɛ ko don anw dun ye jamanadenw ye olu dun sigikun ye anw de ye wajibi don an b'a kuma yiri u la an hakili la ni Ala sɔnna fana an bɛ ayiwa a na lamɛn ko ɲuman ni Ala sɔnna min ye ale ye ne n'a ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ an ni Sheikh Salih bin Abdallah bin Humaid an n'a ye ɲɔgɔn ye bi ale de y'u ka Cour suprême magan jamana kiiri bonda o ɲɛmɔgɔba y'ale ye maa min bilala Subayilu nɔ na min delila ka n'a ye magan alimamiba ale de bilalen b'o nɔ na a ye n bisimila fo a ka so n taara sigi anw ka jamana n'olu cɛ bɛ cogo min na jamana in ka d'u ye parce que o bɛ jamana in tariku dɔn o b'a lasali dɔn o b'a kunu dɔn an n'u hali bi ale yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna ko vraiment an b'a kanu olu ka na anw ka jamana kɔnɔ a bɛ ni kura di an ka silamɛya ma a bɛ na ni ayiwa ɲɔgɔn kanu ni ayiwa fɛn caman ye an ni ɲɔgɔn cɛ a ye lahidu di k'a fɔ ko sira minnu ka kan ka taama hali bi barisa olu ka jamana bɛ cogo min na olu tɛ se ka bɔ ten fo fɛnw ka tɛmɛ faama kunda ayiwa ka sɔrɔ ka s'u ma n'a sera yen o kuma u bɛ bɔ cogo min na o siraw bɛ taama
a fana ye lahidu di k'a fɔ ni ala sɔnna ni kow bɔra o sira fɛ sika si t'a la a bɛna mali la a bɛna mali ziyara mali ka d'a ye ale delila ka kɛ waati dɔw la ale y'u ka majilisu shura ale tun y'o président ye bi ale de ye cour suprême o ɲɛmɔgɔba ye ale de ye magan alimanba fana ye bi n'a kumana kosɛbɛ bon ninnu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ye maa minnu u niw an'u hakiliw bɛ mali kan i b'o dɔn kuma in na maa min b'ale yɛrɛ bolo n'o b'a ka mobili in boli o ye maliyɛn dɔ de ye maliyɛn dɔ ye donc an n'u dɔrɔkɔlen bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais sisan an b'a ɲini vraiment sira kɔrɔ minnu b'a n'u cɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko magan alimanba nana yan siɲɛ caman madina alimanba nana yan mais kɔsa in na a sira ninnu jɔra bon olu bɛ se ka wuli cogo min na ka don an ni ɲɔgɔn cɛ hinɛw b'a la an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn fɛn caman fana b'a la magan jamana fana ye jamana min ye a jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana ko caman na yan o relation bɛ se ka wuli ka jɔ a ka kɛ barika ye a ka kɛ nafa ye an ka jamana ma cogo min na ayiwa silamɛya sira fɛ ani kalanko yɛrɛ fana sira fɛ u ye lahidu di o fana la hakili la kalo min bɛna na sunkalo kɔfɛ peut-être mɔgɔ dɔw ka kan ka n'o la ka mɔgɔ dɔw former an ka denmisɛnninw na et puis ka dɔw recruter u ka kan ka mɔgɔ caman ta ɲina ni ala sɔnna bon an n'u kumana nin lahalaya in bɛɛ lajɛlen na bon tɔnba fana min bɛ yen n'o ye wami ye annadwatul alamiya li shabab islami diɲɛ tɔnba min bɛ yen ni ayiwa o y'a silamɛya bolofara ye ni denmisɛnninw ka tɔn de don n'a ɲɛsinnen bɛ funankeninw ma an ni olu fana ye ɲɔgɔn ye an taara u ka biro yɛrɛ la min bɛ jɛda u ka maa minnu bɛ yen u y'an reçoit an n'u sigira ka kuma an n'u cɛ a bɛ se ka ayiwa hali bi ka o dynamiser n'o ye sira kɔrɔ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka o sira ninnu wuli k'u jɔ ɲɔgɔn dɛmɛ sira la ni kalan sira la an ka jamana kɔnɔ ni ala sɔnna o bɛɛ kɛra fɛn ye a kɛra fayida ye a kɛra nafa ye an hakili b'a la ni ala sɔnna waati wɛrɛw la a ka kɛ nafaba ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu parce que tuma dɔw la ni mɔgɔw y'a mɛn k'i bɔra magan ka na bɛɛ bɛ boli ka na o hakilila k'a fɔ k'i ni bɔrɔ falen de nana baara in tɛ kɛ ten o n'i taara i tɛ se k'i yɛrɛ kɛ maani ye ayi i tɛ se k'i yɛrɛ kɛ maani ye o kɔrɔ ye jumɛn ye i tɛ taa ka taa i bolo jan mɔgɔw ye k'a fɔ a ye nin d'an ma a ye nin d'an ma a ye nin d'an ma n'i y'o kɛ i ye baara tiɲɛ o parce que olu fɛ i ye maaba de ye n'a fɔra ko jamana min ye mali ye o silamɛw ɲɛmɔgɔba n'i taara o b'i mabaya minɛ o kuma e ka kan ka to o mabaya minɛ in kɔnɔ ka to o mabaya minɛ in kɔnɔ kɔrɔ ye i n'u cɛ i b'a ɲini de sira ninnu ka taama o sira mana taama n'o sabatira ni fɛn min bɛ bɔ o kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ka bɔ o kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ la mais i tɛ taa dɔrɔn ka taa fɔ bɔn a ye wari di yan nin tɛ ne bolo bien a ye nin kɛ tan o tɛ mabaya ye tɛ mabaya ye o de la tuma dɔw la an bɛ nin taama ninnu na an bɛ taa tuma dɔw la poche vide bɛ taa poche vide in bɛ segin parce que dɔrɔmɛ kelen tɛ e bolo nka hɔrɔnya yɛrɛ la ni hadamadenya la n'i ka jamana danbe tangani kama a n'olu yɛrɛ b'i bila daraja min na e tɛ se ka i da waga k'a fɔ mɔgɔ ye ko nin di yan tɛ se ka kɛ o mɔgɔw k'a faamu ko an bɛ taama minnu na kow bolo dali de don pour que ayiwa saraba bɛ se ka sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ pɔnba bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ka boli ka don ɲɔgɔn kan o ka teliya an ni ɲɔgɔn cɛ o nafa de ka bon sini ni sinikɛnɛ ma ka tɛmɛ i bɛ fɛn ni min sɔrɔ bi o tɛ maabaw ka baara ye o de la vraiment an b'a fɛ mɔgɔw k'o faamu parce que n b'o fɔ kuma sen fɛ o ye butadi ye parce que ni mɔgɔw y'a mɛn k'i bɔra magan ka na bɛɛ bɛ boli ka na ko a bɔra magan na ni an ka fɛ bon walahi n taara kɔyɛti n bɔra kɔwɛti ka na yan ka sɔrɔ kɔwɛti wari ne ɲɛ ma da hala a couleur kan parce que i tɛ se ka taa k'i ye jamana bɛɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ye ka taa k'i bɛ t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔnin fitinin ye k'i bɛ taa a fɔ mɔgɔw ye a ye dɔɔnin di yan o ye maloya ko de ye o kɔrɔ ye olu yɛrɛ u jigi bɛ tigɛ n'u hakilila k'i ye maaba ye n'i nana ko dɔw kɛ u b'a faamu k'a fɔ ko jaa e yɛrɛ ye maani de ye o tuma o bɛ bin cogo min na a b'i ka jamana bin ten o tɛ hakilimaw ka baara ye kuma hali ni degun b'i kan hali ni tɔɔrɔ b'i kan i b'o kunu ka to i ka maabaya kɔnɔ ka to i danbe la k'a yiriw la k'a fɔ ko an b'a fɛ an n'u ka jɛ de pour que sini ma sini ni sinikɛnɛ silamɛya bɛ se ka yiriwa ka barika ka ayiwa ka sinsin cogo min na anw ta in tɛ ka girin ka taa fɛn ɲini dama ye non n'i ye baara kɛ ten dɔrɔn i bɛ baara tiɲɛ o fɛn camanw daminɛna u danna sira la parce que mɔgɔw teliyara kow ma ni teliyara kow ma i b'a tiɲɛ n'i ye yiri o yiri dun k'a sɔrɔ a ma mɔn i b'a fankelen de dun
fangale da do kuma an ga to ko ka mo koroye anu cɛ ka dila ba ɲɔgɔn sira taama ka kɛ an nu ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min na tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ ko de don diinɛ kɔrɔtali ko de don diinɛ kunkɔrɔta ko de don mago ɲini ko tɛ o bɛ na ni danaya ye an n'u cɛ o bɛ fɛn min ye jamana in ye bi ni sinikɛnɛ o de ka bon ni i bɛ fɛn ni min sɔrɔ ni i taara delili kɛ donc mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu an bɛ taa an poche vide an bɛ segin poche vide i yɛrɛ somɔgɔw tuma dɔ la i bɛ taa faamu k'a fɔ i nana hali cadeau ni i bɛna d'u ma parce que o hakilila k'a fɔ n'a fɔra ko Makan wala Koweti o ye arabu jamana de ye n'i taara dɔrɔn u bɛ saki dayɛlɛ k'a d'i ma non baara in tɛ ten o baara in tɛ ten i bɛ ko in mabaya kɛ de k'a dilan ka sini k'o ɲɛsigi ko in na o de y'a ɲuman ye n'o tɛ e bɛ fɛn ni min sɔrɔ o tɛ foyi ye o tɛ foyi ye wala an b'a ɲini Ala de fɛ anw bɛ diinɛ min kɔnɔ an ka se ka yiri dɔ turu min ni sini mɔgɔw bɛ se ka ayiwa o nafa sɔrɔ komi an yɛrɛ y'a sɔrɔ maa wɛrɛw y'a yiri turu an ye cogo min na o de y'a ɲuman ye n'o tɛ e yɛrɛ ni hadamaden ni i bɛ fɛn min dun o tɛ foyi ye o tɛ foyi ye o ni diɲɛ bɛɛ dir'i ma i bɛ maa kelen ni yɔrɔ de dɔn a la donc vraiment o yɔrɔ ye fɛn ye n b'o fɔ ayiwa kuma senfɛ mɔgɔw k'a faamu. Alhamdulillah, o conseil islamique président an bɛna ɲininkali laban ɲɛsin ma sa an y'a jigin k'a fɔ an lamɛnnikɛbagaw minnu bɛ ka lamɛn radio islamique ni radio danbe la u ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a dɔn sa nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan laɲini fila bɛ kuma in na o ye k'a fɔ mɔgɔw ka kɛ silamɛ ɲuman ye u ka kɛ jamanaden ɲuman ye aw yɛrɛ bɛ baara min na yɛrɛ ko tɛ a laɲini ye de silamɛya bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ayiwa silamɛya bɛ se ka a danbe kura kɔrɔ min tun bɛ yen ni jamana in dɔn don tariku sira kan fɔ jamanaba don silamɛya sira kan o relation bɛ se ka renouveler cogo min ani silamɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na a n'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ laada ɲuman ni jogo ɲuman minnu bɛ yan olu bɛ se ka sabati cogo min na k'a fɔ o tɛ dankari kɛ awa sariya min bɛ kɛ jamana mara an ye nin bɛɛ faamu ɲininkali laban min bɛ yen n'an b'o ɲɛsin ma sous forme de message ni o b'i bolo ka ɲɛsin à l'adresse même jamanaden bɛɛ lajɛlen ni jamana ɲɛmɔgɔw min ye k'a fɔ o conseil islamique yɛrɛ ka mission yɛrɛ ye mun ye jamana ko in na o ye ɲininkali laban an bɛ min ɲɛsin mashallah anw ka mission ye fɛn min ye a définilen don k'a ban statut ni règlement min b'an bolo fɛn min fɔra a la o conseil ye interface de a dilanlen don de a ka kɛ sira ye min bɛ ayiwa jamanadenw ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ani u ni ɲɔgɔn cɛ dilali o bɛ se ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ silamɛya o kasi sigili kan n'an danbew kasi sigili kan sira min b'an bolo o y'o ye an ye jamanadenw de ye fɛn o fɛn bɛ jamana in sabati ka jamana in kunkɔrɔta o y'anw fɛla ye barisi i bɛ yɔrɔ min na ni fɛn min kɛra o la o de ye harijɛgɛ n'i bɛ yɔrɔ min na i bɛ ɲininka o kungo de la i bɛ yɔrɔ min na i ka diɲɛ n'i ka lahara bɛɛ bɛ dilan o yɔrɔ de la ala y'an garijɛgɛ kɛ nin jamana in de ye o de y'an ta ye o bɛ dilan cogo min na an ka diinɛ n'an ka diɲɛ bɛɛ ala y'a latigɛ a ka dilan yɔrɔ min na o ye yan de o tuma o jamana in ka kan k'an bolo fɛnba ye a bɛ fɔ ka fɔ hubbul watan min al iman maa ka k'i ka jamana fɛ o fana ye limaniya dɔ ye i ka k'i sigiyɔrɔ fɛ o ye fɛnba de ye kira alayhi salatu wassalam a bɛ bɔ Magan don min na n'a bɛ taa Madina a y'i kɔfilɛ Magan na a ko wallahi e de ye dugukolo o lakanuni min ni n b'a kanu ni yɔrɔ bɛɛ n'i ka mɔgɔw ka kow kun tɛ ne kun tɛna bɔ yan kuma in ye jumɛn ye hadamaden wolodugu mɔdugu i bɛ k'o fɛ o jamana in y'anw ka jamana de ye fɛn o fɛn b'a to jamana in bɛ lafiya ka hɛrɛ sɔrɔ wallahi o de y'an fɛla ye o kuma o conseil jamana fɛn de don silamɛya bɛ se ka tanga a la silamɛya bɛ se ka kunkɔrɔta a la jamana bɛ se ka lafiya cogo min na o conseil laɲini y'o ye a baara y'o ye wa an b'o de kan an bɛ boliboli min na k'a ɲini maa wɛrɛw fɛ an n'u ka fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan an b'a jigi k'a fɔ ko sini a bɛ se ka kɛ da dɔ ye min bɛ yɛlɛ ka na ni hɛrɛ ye jamana in ma taali y'o ye ni jamana ye hɛrɛ sɔrɔ silamɛya de ye hɛrɛ sɔrɔ barisa silamɛya o sigibaa de ka ca jamana in kɔnɔ silamɛya de ye hɛrɛ sɔrɔ silamɛya de ye kunkɔrɔta sɔrɔ fɛn o fɛn mana kɛ jamana in kɔnɔ hɛrɛ la o bɛɛ ye silamɛya ka hɛrɛ de ye a bɛ komi ni tɔɔrɔ kɛra a la silamɛ de bɛ tɔɔrɔ a la ala k'an kisi k'an dan ko ho conseil ka baara y'o ye an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fana an bɛ sunkalo de la maaw ka duwawu kɛ
ka duwawu k'an ye ala k'an yɛrɛ sabati limaniya kan an ye siran min ta ka lahidu min ta ala ye fɛn ka na an bɔ o lahidu in kan barisa hadamaden fili man go u ka duwawu k'an ye ala k'an sabati ala ka ikhlasu d'an ma ŋaniya ɲuman ka k'an dusukun na k'a fɔ ko an tɛ foyi ɲini fo allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka ayiwa jɛ thumma o kɔfɛ jamana in bɛ se ka lafiya ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na o ka kɛ an ŋaniya ye lafiya ka kɛ hadamadenw kun barisa ala b'a dɔn ya'lamullah k'a fɔ ko jamana in tɔɔrɔ caman b'a la fantanw bɛ yan dɛsɛbaatɔw bɛ yan maa minnu tɛ se fɛn wɛrɛw la o bɛ yan o caman o conseil tɛ an bɛ seli ka sun dama ye non hadamadenw yɛrɛ kungo kira y'o de fɔ man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum maa o maa ni hadamadenw ka kungo o t'i si ɲɛna i tɛ silamɛw dɔ ye o kuma o conseil ka kan ka kɛ ayiwa sinzanba ye silamɛ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min na sinzan min kɔnɔ ayiwa pour que ka tanga sɔrɔ a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ten ya rabbal alamin sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah